No. Belum ni? Belum. Tidak. I think they're still sharing. Boleh? Boleh nampak? Boleh. Boleh dapat? Okay. Alright. So bank reconciliation statements or penyata penyesuaian bank. Alright. So basically I will cover 4 main components under this chapter. So I will start with some introduction. Okay, in terms of the definition of the bank recon statement, the purpose of why organization must prepare this bank recon statement, when they must prepare the statements, okay, and then the objectives or the output that you can gain from this bank recon statement. Okay, and then we will look at the differences between bank account and bank statement. So apakah perbezaan between bank statement dan bank account? Okay, bank account tu basically kita punya bank ledger lah. Bank statement adalah penyata bank yang kita terima daripada financial institution ataupun pusat perbankan yang kita gunakan untuk simpan duit dan sebagainya. Okay, and then we look at the errors in bank statement and bank account. So what are the errors that normally happen or normally occurred in the bank statement and the bank account that we prepared? Okay, so bank statement normally prepared by the bank itself. So if your principal bank is Maybank, for example, so bank statement is prepared by Maybank. Your bank account is prepared by the business organization, which is you lah. Sebagai peniaga or as a seller, you will prepare your bank account. And bank statement will be prepared by your principal bank. Okay, and then last one, we look at the preparation of the bank recon statement. So how can we prepare our bank reconciliation statements? Okay, so these are the learning outcome for this chapter. Okay, so actually dia ada flowchart. Mana dia punya flowchart nak tuang? Sekejap. Tak apalah, flowchart dia sama je macam kat depan ni. Okay. Right. Let's look at the introduction. So you can refer to page 176 under 12.1. So kat situ dia bagi I think I can say that it's a complete explanation. It's about your bank reconciliation statement. So what you have in the slide is just the main points sahajalah. Okay, now let's look at the first paragraph under 12.1. Individuals and businesses maintaining a current account with a bank would periodically receive a statement from the bank. Upon receiving the bank statement, the focus is normally on the ending balance besides the transactions on whatever deposit and payments made. So normally business organization, they will put their money, okay, in the bank, okay, and normally there are 2 products offered by the bank. Yang selalu kita tahu adalah normally adalah saving account. Okay, saving account. Saving account tu apa? Saving account tu adalah account simpanan lah. Okay. Another type of account offered by the financial institution is current account. Current account tu kita panggil sebagai account semasa. Okay, so apa beza saving account dan account semasa ni? Okay, selalunya account saving ni adalah individu lah yang simpan, akan gunakan this saving account. Current account normally business organization because dia menawarkan satu checkbook untuk this current account holder. Kalau saving account dia tak ada checkbook. Kalau current account, yes, you akan dapat satu checkbook. Okay, so when you have current account in the bank, so normally every month you will receive a bank statement, okay, sent to the business organization. So upon you receive the bank statement, so you will focus on the ending balance. Because kita nak tahu berapa banyak duit yang kita ada dalam kita punya bank, okay, untuk waktu yang tertentu. And also we want to look at the deposits and payment that had been made by us in terms of receiving money from receivables or payment to the payables. So duit masuk lah, duit masuk dan duit keluar melalui kita punya bank. So apa-apa sahaja transaction yang menggunakan check akan appear dalam kita punya bank statement. Right? Okay, next. The business expects to see the ending balance appearing on the bank statements to be the same as the actual amount of money that is supposed to be in the bank. So normally bila kita dapat kita punya bank statement, apa kita akan buat? Kita akan buat comparison between the bank statement and our bank ledger.
And our target is that the balance CD in our bank account ledger will be seen with the closing balance in the bank statement. Supposedly, dia mesti sama lah. Supposedly, it mesti sama. But sometimes, or I can see rather than almost, most of the time, most of the time dia punya baki tak sama. Why they produce kata is in not similar balance because there are certain circumstances which I will explain to you later. Okay. Next, however, this is rarely the case. Does this mean that the ending balance appearing on the bank statement is the correct balance and the one recorded in the bank account is wrong? Or can it be that the bank did not record some of the business deposit? So itu adalah persoalan yang kita akan jawab sekejap lagi. Okay, so kenapa dia tak sama? Adakah bank statement ni salah? Or adakah bank account ini pula yang salah? Ataupun adakah bank statement tak masuk apa-apa data yang sama macam bank account kita ni? So, kita akan jawab persoalan itu sekejap lagi. Okay, now let's go to the third paragraph. This is what bank reconciliation is all about. That is to do whatever necessary adjustments to our records and come up with the same ending balance as recorded by the bank. So, in other words, neither the record in the bank nor the business records are wrong. So, actually, kebiasaannya tak ada siapa yang salah pun. Bank statement pun tak salah, even bank ledger pun tak silap. It's just a matter of the process sahaja. Dia punya standard operating procedure dalam bank berbeza dengan apa yang kita gunakan dalam kita punya perniagaan. Sebab itu dia berbeza. So in order to tackle this issue, in order to identify what are the differences, that makes those balances are not similar, that is why kita kena prepare bank reconciliation statement. Thus a bank reconciliation statement is an analysis that explain the difference between the business book balance of cash in the bank and its bank statement balance. So bank reconciliation statement ni purpose dia adalah untuk kita analyze apa menyebabkan baki dalam bank account dan baki dalam bank statement itu berbeza pada satu masa. So sebab itu kita kena prepare bank reconciliation statement ini setiap bulan. So the bank recon must be prepared monthly to justify the amounts reported on the bank statement and the bank account kept by the business. So untuk kita mendapatkan justifikasi kenapa perbezaan itu berlaku, kita kena prepare bank recon statement ini. So that will be the objective, the purpose and the definition of bank reconciliation statement. Alright. Now let's go to the bank statement and bank account. First of all, kita kena tahu macam mana nak baca bank statement ni. In order to read the bank statement, it's not same as what we read our bank account ledger. Kita tak sama. In our bank account, we already know that debit will be the cash inflow, but credit in bank account will be cash outflow ataupun cek keluar. Kan, kalau kita punya bank account sebagai debit, bila kita nak recordkan duit masuk melalui menggunakan cek. Kalau sebelah kredit, bank account adalah kita ingin menunjukkan pengeluaran duit melalui cek, melalui bank account kita. But for bank statement dia berbeza. Now let's look at the definition there. The differences between the bank statement and bank column are as follows. Bank column tu maksudnya bank ledger lah, bank account. A, bank statement is normally debited with payment or charges and credited with receipt of the business. Meaning to say, debit column in bank statement maksudnya akan menunjukkan pengeluaran duit. Whereby credit column dalam bank statement akan menunjukkan kemasukan duit, deposit of money. So berbeza dengan bank account. I ulang. Kalau bank statement, debit duit keluar, kredit duit masuk. Tetapi bank account, debit duit masuk, kredit duit keluar. Dapat? Alright, so you will tengok example tu. Number one, example of payment and charges such as checks issued in favor of account payable or suppliers, bank charges, direct debit, as well as standing orders or instruction. So bila you ada buat check nak bayar kepada kita, you punya pembekal, supplier or payable, so amount tersebut akan appear dalam debit column in your bank statement. Whereby for receipt, which will appear in credit column, the examples are such as deposit of cash or checks, dividends received, interest on current account, and bank gyro credit or credit transfers. So these are all the
items that normally appears in the credit column of your bank statement. Okay, ini semua adalah duit masuk. Debit column tadi adalah duit keluar, payment. Alright. Whereby for B, bank accounts are normally debited with receipt. Ini untuk bank account pula. Kalau kita tengok kat B ya, 12.2B, bank accounts are normally debited with receipts and credited with payments of the business. Maksudnya dia opposite. Sebelah debit duit masuk, sebelah kredit duit keluar untuk bank account. Okay, sampai situ. Do you have any questions so far? Ada soalan nak tanya? Saya nak kongsikan je. Again? Bank statement, debit kita keluarkan duit. Bank statement, yes. Kredit kita dapat duit macam tu. Ya, yeah, betul. Tapi kalau bank account, kita terbalik lah, terbalik. Terbalik, betul. Yes, exactly. Dia terbalik. Okay. Okay, right, good. So dia terbalik. So bank account dengan bank statement dia terbalik. Kita nak baca dia tu, dia terbalik. Alright, thank you sir. Okay, right. Thank you for the question. Right, lagi soalan lain? Ada questions? Ada? Okay, now let's go to example 12.1. So example 12.1 shows the disagreement between the bank statement balance and bank account balance. Now, sebelah atas adalah you punya bank statement dan sebelah bawah adalah bank account. Now, look at the bank statement. Okay, tengok dekat bank statement. Amount yang terakhir sekali adalah amount 6615. Can you find them? 6615. Dia dalam bold font tu kan. Tulisan yang tebal tu 6615. So that will be the closing balance for the bank statement at the end of March 2023. Patutnya baki ini mesti sama lah dalam bank account. Whereby bila you tengok bank account, you can see that the balance CD on 31st March tu, balance CD, the balance shows that it is 6102.2. 6102.2, whereby baki dalam bank statement 6615. So ini yang kita katakan baki akhir untuk kedua-dua dokumen ini tidak sama, tidak selalu. So in order to make sure, okay, to identify what are the differences that happens here, we need to prepare bank reconciliation statement. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, kita nak tengok macam mana kita nak baca this bank statement and bank account ni concurrently. Macam ni kita boleh baca dia serentak. Okay, cuba kita tengok. At the first one, dekat cash deposit, dekat bank statement, ada cash deposit on 3rd March. Okay, cash deposit on 3rd March, 6,000 ringgit on the credit column. Betul? Boleh nampak? Betul nampak. Okay, so if the amount appears on the credit column in bank statement, supposedly in bank account, dia akan appear dalam debit side. So you refer to your bank account, debit side on the same day, 3rd March, you ada cash deposit 6,000. Betul? Itu adalah pasangan dia. So credit column dalam bank statement akan appear dalam debit side bank account, 6,000. And then you ada the next following day, you ada the electronic fund transfer amounting 1,500 ringgit in the credit column of your bank statement. So dia punya pair adalah electronic fund transfer 4th March dekat debit side bank account 1,500 ringgit. So itu pair dia. So macam itulah kita baca dia serentak. Sama juga dengan debit column bank statement. Okay, kita tengok debit column bank statement ada checkbook 5 ringgit. And then you compare dengan bank account sebelah kredit pun ada checkbook 5 ringgit. Kemudian ada 3 check kat situ dalam bank statement pada 8, 10 dan 12 hari bulan. Check nombor 89090, 89091 dan 89092 amounting 450, 600 and 343 respectively. So ketiga-tiga item yang appear dalam debit column of your bank statement, all of them appear in the credit side of your bank account, which belongs to Lim Auto, Kalmex Berhad and Ali. Maksudnya ini adalah pembekal ataupun payables yang you bayar hutang pada mereka. Okay, nampak? Okay, so macam itulah yang kita nak baca. Right. So next one kita akan pergi kepada 12.3, differences between bank statement balance and bank account balance. Okay, fine. So example 12.1 clearly shows that the ending balance of the bank statement is not the same as the ending balance of the bank account.
Yes, as we can look at the example dalam bank statement 6615. However, in bank account 6102. Okay, so berbeza lah ending balance-nya. Okay, kenapa ini berlaku? Di atas 3 sebab yang berbeza. Yang pertama, this can be due to the following reasons. A, items have been recorded in the bank account but have yet to be recorded by the bank. Meaning to say the transaction had been recorded in the ledger. However, bank statement not appear. Okay, I ulang. Dalam bank account ada, dalam ledger benda tu ada, tetapi dalam bank statement pasangannya tak ada. Kalau ikut tadi kita baca, bila kita baca bank statement and bank account serentak, kita nampak pasangannya masing-masing. Betul? However, ada juga satu situasi yang mana dia appear dalam salah satunya sahaja. For example, yang pertama ni lah A. Items been recorded in the bank account but yet to be recorded by the bank. Okay, maksudnya dalam bank statement tak ada, dalam bank account ada. Right, so normally dia ada dua. Yang pertama adalah unpresented checks. Yang kedua adalah uncredited lodgement ataupun uncredited check. Okay, now let's look at unpresented check. Apa benda unpresented check ni? Okay, if we look at the textbook, checks issued or payment to accounts payable or others have not been cash or bank. That is when checks are drawn for payment and sent as accounts payables. The record in the business books has been made, but for some reason, the accounts payable have not been presented to the bank for clearance. Meaning to say the business have already write a check, okay, and send the check to the payables to pay the amount due to them. Okay, you want to pay the amount due to your payables, then you pun tulislah check, okay, bayar berapa ribu, berapa ratus ringgit, bayar kepada siapa, dan you bagi kepadanya check tu kepada payables yang you nak bayar hutang dia tu. Okay, so bila you dah tulis check tersebut, normally business akan buat apa? Dia akan terus update bank account dia. Dia akan tulis kat sebelah kredit, okay, bayar kepada siapa, check nombor apa-apa, check nombor dia. Okay, then check tersebut you akan bagi kepada penerimanya. Tetapi walaupun you dah update dalam bank account, dalam bank statement tak ada. Macam mana boleh tak ada dalam bank statement? Sebab cek yang you dah bagi kepada penerima itu, dia sendiri belum tunaikan cek tersebut. Faham? Contohnya I ada hutang dengan you. So I pun bagi cek pada you untuk bayar hutang. I tulislah, okay, bayar kepada Fulan bin Fulan, amount RM1,000. So I tulis cek, I koyakkan cek tu, I bagi pada you. And then at the same time, I terus update I punya bank account. Okay, sebelah kredit, hari ni berapa bulan, 7 hari bulan, bayar kepada Fulan bin Fulan, okay, RM1,000. I update bank account. Dan you dah dapat cek daripada I. Tapi, you tak tunaikan. Nak tunaikan cek tu macam mana? You kena pergi bank lah. Pergi bank, tukarkan cek tersebut dengan duit. Sama ada you pergi counter ataupun you masukkan aja cek tu masuk dalam check deposit machine. Biasa kan nampak check deposit machine. Sebelah ATM machine selalunya mesti ada check deposit machine. Jadi masukkan cek dalam tu, nanti dia akan appear dalam kita punya bank statement. So, selagi you tak tunaikan cek tersebut, selagi itulah amount tak akan appear dalam I punya bank statement. So, itu kita panggil sebagai unpresented check. For example, okay, let's look at example 12.1. Kita kata 12.1, okay, you ada bank account on the credit side, ada bank check number 89094. Cek nombor 89094 bernilai RM300. Ada kan sebelah kredit? Ada. Ada? Okey, cuba you tengok dekat sebelah debit bank statement. Ada tak RM300? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Maksudnya apa? You dah bayar kepada bank tetapi bank belum tunaikan. Belum tuntut dengan bank RM300. Oh. Faham? Cek tu dekat dalam bank. Bank pergi letak dalam poket dia ke, dalam bag dia ke, dia tak pergi tunaikan. Dia tak pergi kat kaunter minta duit RM300. So selagi dia tak buat, selagi tu RM300 tak akan appear dalam bank statement I lah sebagai pembayar. Okey, dapat? Boleh? Dapat. Okay, so unpresented check, Boleh. saya rumuskan unpresented check ni adalah cek keluar yang kita bayar kepada seseorang dan orang itu belum tunaikan lagi. Sebab itu amount dia tak appear dalam bank statement. Okay, so itu secara ringkasnya.
Next adalah uncredited checks ataupun uncredited lodgement. Uncredited check pula adalah check yang kita dapat. Okay, this happens, kalau kita tengok dekat dia punya explanation in textbook, this happens when a business deposit money or checks but the amount does not appear on the bank statement since the deposit have yet to be processed by the bank but have already been recorded by the business. For example, katakanlah I ada customer tu nak bayar hutang pada I, so dia pun tulislah check, okay, check bayar kepada Muhammad Maswizat Senggan Berhad, amount RM5,000. So bila dia dah tulis check tu, dia bagi check kepada I kan. So bila I dapat check tu, I terus update I punya bank account. I tulis dekat sebelah debit, okay, dapat duit daripada customer A, B, C, RM5,000. So dia dah settle hutang dia, I pun tulis, okay, duit masuk dalam bank. Tapi check tu I tak bawa pergi bank I, tunaikan. Check tu I disimpan dalam wallet, simpan dekat office. So selagi mana check itu I belum tunaikan dekat bank, selagi itulah amount penerimaan duit daripada customer tadi tak akan appear dalam I punya bank statement. For example, okay, tengok example 12.1 tadi. Okay, tengok sebelah debit bank account, you ada Ross Brothers amounting RM100, betul? Betul. Betul? Okay, you tengok kat debit, okay, you compare dengan sebelah credit bank statement, ada tak RM100? Tak ada. Tak ada. So maksudnya apa? Maksudnya Ross Brothers ni dah bayar hutang dia pada I dengan menggunakan cek dan bernilai RM100. So I dah dapat cek tu dan I update dalam bank account I, Ross Brothers RM100. Tetapi cek tu masih dalam tangan, belum ditunaikan dekat bank. So selagi itulah dia tak appear dalam credit column bank statement. Okay. So as a conclusion, kita boleh kata uncredited check ni adalah cek masuk yang kita sendiri belum tunaikan. Uncredited check tadi adalah cek keluar yang penerimanya belum tunaikan. Okey, dapat. Sebab itu ada perbezaan baki dalam bank statement dan bank account. Okey, itu adalah sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah items have been recorded on the bank statement but have yet to be recorded by the business. Itu berbeza sedikit. Yang tadi, yang first tadi, unpresented check and uncredited check tadi, item tu ada dalam bank account tapi bank statement tak ada. Yang ini dalam bank statement ada tapi dalam bank account tak ada. Okey, dalam bank statement ada, dalam bank account tak ada. So dia ada banyak lah. Okey, salah satunya ada bank charges, okey, credit transfer, dia ada standing order or direct debit, ada dishonored check, ada interest revenue on current account, dia ada banyak. Kita akan pergi satu persatu. Okey. The first one, kalau kita tengok dalam textbook, adalah direct debit. Okay, direct debit, okay, this one. Direct debit, apa itu direct debit? So the bank debited the account of the business for payments such as insurance premiums, car loan installments, fees and subscriptions. So the permission for the payment must first be obtained by the accounts payable, who then make the necessary arrangement with the bank for the account of the business to be debited. Maksudnya apa? Arahan pengeluaran duit daripada kita punya bank oleh payable. Contohnya katalah kita ada subscribe Kowe, siapa ada subscribe Kowe kat sini contohnya kan, ataupun ada langgan insurance kan, contohnya life insurance ke medical insurance ke for example. Okay, so selalunya company atau syarikat ini akan menggunakan direct debit system. Apa gunanya direct debit system ni? Dia membantu pembayar, yang mana setiap bulan dia akan ambil sedikit portion daripada kita punya account untuk tolak, untuk cover kita punya subscription. Contohnya katalah I ada subscribe Kowe, I kat sini ada subscribe Kowe air tu kan. Okay, fine. So setiap bulan Kowe ni akan ambil bulanan monthly installment. Sebulan I bayar berapa? RM108 kot, macam tu. So dia akan ambil RM108 daripada I punya saving account untuk cover I punya sewa bulanan Kowe machine tersebut. Macam tu. So tak payahlah I sibuk-sibuk nak pergi counter dia, nak pergi company dia bayar, ataupun I nak buat online banking ataupun pergi post office ke, nak tak payah. Dia dah auto debit, siap-siap tolak. Faham? Okay, so arahan pengeluaran itu datang daripada payable tersebut. Okay, now itu adalah direct debit. Salah satu lagi item yang almost similar to direct debit adalah standing order ataupun standing instruction.
Cuma sedikit berbeza lah. Okay, cuba kita tengok dia punya explanation at page 179. This is quite similar to direct debit, from which the bank will debit the account of the business for payments such as insurance, car loan installment, and subscription. However, for the bank to do that, the instruction must come from the business itself rather than the accounts payable. This method is more suitable for periodical payments of equal amounts. So berbeza sedikit antara standing order dan direct debit adalah direct debit arahan penolakan amount datang daripada payable. But for standing order, arahan penolakan amount itu datang daripada pemegang account tersebut, which is the business. Kita sendiri yang arahkan bank, okay, tolak sedikit amount daripada kita punya accounts untuk bayar Astro, for example, ataupun untuk bayar telco, TM, Unify ke, nak bayar TNB ke, atau AI ke, whatsoever. Kita yang arahkan bank. So bank akan buatkan. So setiap bulan bank akan consistently tolak. Jadi kita tak payah pening. Oh, ni bil api tak bayar lagi. Oh, bil ni tak bayar lagi. Oh, bil Unify tak bayar lagi. Tak payah sebab bank dah tolak siap-siap. Okay, so memudahkan kita lah. So standing orders and direct debit. Kemudian kita ada bank charges. Okay, bank charges ni apa? This is a fee charged by the bank for operating the account of the business and or issuing the checkbook. Just now I explained to you that normally business organization, they will maintain current account. And salah satu function current account ni adalah dia ada checkbook. So bila kita menggunakan checkbook, bank akan mengenakan charge pengurusan untuk checkbook tersebut. Untuk check tersebut lah. So selalunya 5 ke 10 ringgit setiap bulan. Okay, macam tu. So bank charges ataupun sometimes dipanggil service charge. Sama lah. Okay, so ini adalah duit keluar. Yang tadi direct debit and standing order ni pun, direct debit and standing order ni pun kita consider sebagai duit keluar, outflow of money from the bank account or from the bank statement. Bank charges pun sama juga. Okay. Next one adalah giro credit ataupun credit transfer. Ini kalau kita buat transfer duit kan, kita ada dapat transfer daripada customer, selalunya orang beli online kan, okay, transfer to account dia. Okay, ini nombor contohnya. So these are the checks received on behalf of the business by the bank. It have been recorded in the bank statement but not yet recorded by the business. So selalunya bila kita beli online, kan orang tu akan, penjual akan minta apa? Okay, transfer duit dulu baru dia akan hantar barang kan. So bila dah transfer duit, dia minta you snapshot gambar receipt transfer tu. So you snapshot dan you bagi kepada penjual, barulah penjual tu akan packing barang you dan hantar pada you. Sekarang dia pakai sistem apa ni, kalau you pakai CIMB ke apa, dia pakai duit. Pernah dengar tak duit? Pernah. Kan? Tu samalah. Itu adalah credit transfer lah tu, sistem credit transfer. Okay, duit now dia cakap kan. Okay, itu dia contoh. So kebanyakannya adalah duit masuk. Okay, next one adalah interest revenue on current account. This interest is credited to the account of the business and is paid by certain banks based on the balance of cash in the bank account. So bila you menyimpan duit dalam bank, tak kisahlah dalam bentuk saving ataupun private account, normally dia akan dapat pulangan daripada simpanan tersebut. Jadi daripada duit yang you dah simpan dalam account bank. So dia akan dapatlah setiap bulan berapa persen, 1% ke 2% ke, tak banyak lah, tapi still aja kalau kita kumpulkan setiap bulan, setahun dapat jugalah dekat 100 lebih, okey lah kan. Okay, so selalunya ada, memang ada. Alright. Next one adalah, yes. Putri kata saya tak accept dia lagi. Oh, tak ada masa. Okay. Okay, see you. Okay, thank you. Okay, dah masuk dah? Okay, good. Alright. Okay, next one tadi apa? Dishonored check. Okay, dishonored check. Okay, dishonored check. Apa benda dishonored check ni? Okay. This is a check that the bank will not honor upon presentation by the business for clearance. However, the business has already recorded the check in the cash book for settlement of the debt. Okay, ini boleh jadi kita yang kena dishonored check ataupun penerima check tersebut yang kena dishonored. Nah, macam mana dishonored check ni boleh berlaku? Bila mana kita nak, contohlah kan, kita nak bayar kepada kita punya payable. We want to pay our payable by check amounting 5,000 ringgit. Jadi kita pun tulislah check, bayar kepada payables account sekian, amounting 5,000 ringgit, dan kita bagi kita punya check kepada payable tersebut.
And then payable tersebut nak tunaikan, nak clearkan cek tersebut, dia bawa lah cek tu pergi bank, tunaikan nak dapat duit. Tetapi bank tolak balik. Sebab apa? Sebab dalam akaun yang kita nak tulis cek tersebut hanya ada maybe about RM2,000 sahaja. So meaning to say it's insufficient fund. You nak bayar orang RM5,000 tapi duit dalam akaun tu ada RM2,000 je. Jadi boleh ke you nak bayar cek RM5,000 ni? Tak boleh. Jadi dalam erti kata lain ini kita panggil sebagai cek tendang. Pernah dengar kan? Cek tendang. Maksudnya cek tu ditendang balik lah. Tak boleh ditunaikan sebab baki tidak mencukupi. Contohnya kan kalau kita nak keluarkan duit pakai kita punya ATM card kan. So you nak keluarkan duit, katakanlah nak bayar hostel contohnya kan. Okey, berapa? Katalah RM300. You pun cucuk nak keluarkan RM300. Tiba-tiba tak boleh. Sebab apa? Baki yang ada cuma RM50 je. So tak boleh lah. So kena tunggu duit masuk dulu baru you boleh buat payment tersebut. Ataupun kena tambah, kena top up balik duit dalam you punya bank account dan baru you boleh buat payment tersebut. Understand? So, itu adalah dishonest check. Okay, so all of these are the items that been recorded on the bank statement but yet to be recorded by the business. So dia ada dalam bank statement tapi dalam business tak ada. Contohnya, now let's look at example 12.1. So if you look at example 12.1 under your bank statement, okay, first on 15 March you ada gyro credit 542 and then you ada 20th March you ada direct debit 465, 25th March you have interest 245.8 and 28th March you have bank charges RM10. Now all of these four items appear in your bank statement but unfortunately they are not appear in your bank account. Perasan tak? So dalam bank statement ada tapi dalam bank account satu pun tak ada untuk keempat-empat item yang saya cakap tadi. Gyro credit tak ada, direct debit tak ada, interest tak ada, bank charges pun tak ada. Itu juga adalah punca kenapa baki dalam bank statement dan bank account tidak sama. Okay, sampai situ. Do you have any questions so far? Ada soalan? Tak. Boleh faham? Yang lain? Boleh. Apa ada? Okay. Next one adalah errors. Kesalahan. Errors made by the either bank or by the business. Even though I kata tadi jarang kesalahan tu tak mungkin berlaku tapi sebenarnya boleh berlaku lah. Juga sebab yang key in kita punya data dekat komputer bank ni semua adalah manusia kan. Alright, so tak lepas daripada melakukan kesalahan walaupun sistem itu adalah sistem komputer. But still, bila nak masukkan data, manusia juga yang menulis, manusia juga yang menaik. Alright, jadi kesalahan tu boleh juga berlaku. Okay, so kesalahan yang macam mana yang boleh berlaku ni? Okay, first of all, kita pecahkan kesalahan itu kepada dua. Either errors made by the bank or errors made by the business. So, siapa yang bersalah? Adakah business yang bersalah? Kalau business yang bersalah, maksudnya kita sendiri yang salah sebagai pemegang akaun tersebut. Okay, pemilik akaun tersebut kita sendiri yang salah record. Kita punya bank account, bank ledger. Ataupun bank statement yang salah. Kalau bank statement yang salah, maksudnya bukan salah kita, salah bank kita tu. Kalau Maybank, salah Maybank. Kalau CIMB, yang salah CIMB lah yang salah, yang tersilap record. Okay, kita tengok. The first one are errors made by the bank. So what are the errors made by the bank? The first one will be debiting or crediting wrong amounts of the business account in the bank statement. Okay, bila dia buat debit and credit dia tu dekat dia punya bank statement, amountnya tersilap. Contohnya kan, kalau you ada, kita tengok example 12.1 tu, okay, you ada cash deposit 3rd March 6,000. Sepatutnya 6,000 supaya dia tally dekat bank account you tu sebelah debit. Tetapi apa yang you perasan, you nampak dekat dalam bank account cash deposit 6,000. However, in bank statement cuma 600. Apa silap dia? Dia tertinggal 1 kosong. Jadi sebab tu dah tak balance. Nampak? Dia punya side tu betul, credit column, tetapi salah amount. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, debiting or crediting amount which should not appear in the bank statement at all. Tak sepatutnya ada, tapi tiba-tiba ada dalam bank statement. Sometimes kita punya nama perniagaan ini mungkin hampir sama dengan perniagaan lain tapi tak serupa. Contohnya lah, katakanlah statement bank yang you nampak example 12.1 ni adalah milik perniagaan salib.
Okey, perniagaan you namanya perniagaan salih. So bank statement ni adalah bank statement perniagaan salih. Tiba-tiba ada satu amount dekat either debit ataupun kredit yang bukan milik perniagaan salih tetapi milik perniagaan salih. Apa beza dia? Perniagaan salih yang pertama, ejaan salih itu adalah S-A-L-L-E-H. Yang satu lagi tu, yang salah tu adalah S-A-L-E-H. Satu L. Beza dia kat mana? Beza dia kat bilangan L itu. Itu je. Itu pun boleh menyebabkan kesalahan lah. Okey, sepatutnya masuk dekat perniagaan salih yang 2L tu. Tetapi bank tu pergi masukkan transaksi tersebut dalam perniagaan yang lain. Contohnya. Ataupun perniagaan lain punya yang masuk dalam you punya statement ni. Orang lain punya. Bukan you punya tapi termasuk dalam account bank statement you. Itu pun adalah salah satu kesalahan yang biasa dilakukan oleh pihak bank. Tersilap. So that's why kita kena sentiasa semak. Bila dapat bank statement, kita kena semak. Ini kita punya ke tak? Ini kita bayar apa? Ini kita bayar apa? Kena sentiasa tengok. So you ada bank saving account kan? Kalau you ada CIMB, you boleh tukar kat CIMB Click. Kalau you ada Maybank, you ada Maybank to you. Kalau you ada apa lagi? Public bank, you ada I think PBE bank kot. Benda dah public bank e-banking. Macam tu. Apa lagi? Kalau bank Islam pun ada dia punya online banking. So sentiasa tengok transaksi, takut keluar benda, dia charge benda yang bukan-bukannya, bukan you punya. So bila bukan you punya, you boleh claim balik dengan bank tersebut. So that's why setiap kali bila you withdraw duit, receipt tu jangan hilang. Kalau you tak nak simpan receipt banyak-banyak, then you capture lah gambar screen tu kan, okay, you ada keluarkan duit. Keep track your cash outflow and cash inflow. Duit masuk, dia keluar, you kena keep track. Okay, right. And then yang ketiga adalah debiting instead of crediting and vice versa of correct amount in the bank statement. Maksudnya apa? Amount dia betul tapi kolomnya salah. For example, let's say lah sepatutnya you ada electronic fund transfer RM1,500 in the bank statement under credit column. But unfortunately yang RM1,500 tu tak appear dalam credit tapi appear sebelah debit. Salah tempat. Amount ni betul RM1,500 tapi salah tempat. Yang tadi apa? Yang tadi tempatnya betul, amount yang salah. Yang ini amount ni betul, tempatnya yang salah. Bukan kredit, debit. Ataupun bukan debit tetapi debit kredit. Contohnya. So these are all the errors that can be made by the bank. Juga akan menyebabkan baki dalam bank statement dan bank account berbeza. Okay, itu adalah errors made by the bank. Next one adalah errors made by the business. So lebih kurang sama juga. The first one, debiting or crediting wrong amount into cash book ataupun into bank account, ledger. You pergi debit ataupun creditkan amount yang salah. Contohnya dalam bank account, okay, you ada lim auto 450 sebelah kredit. Tapi apa you buat? You pergi buat lim auto RM40. Tertinggal 1 kosong. Salah. Tapi dalam bank statement betul 450. Tapi dalam bank account tertulis 45. So siapa yang salah? Adakah bank statement yang salah atau bank account yang salah? Bank account lah yang salah. So the bank account yang salah maksudnya business yang akan bertanggungjawab. Maksudnya kita sendiri lah, kita yang record kan. Okay. Kemudian debiting instead of crediting and vice versa of correct amount in the bank account of the business. Maksudnya apa? Patutnya you pergi debit amount tersebut then you tersalah masuk sebelah kredit. Ataupun sebaliknya. Patutnya amount itu masuk sebelah kredit, unfortunately you pergi debit amount tersebut. So itu pun akan menyebabkan baki dalam bank statement and bank account tidak selari. Okay, so these are all the three reasons why there are differences between bank statement balance and bank account balance. Okay, sampai situ. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya kelas? Tak ada, sir. Okay. Alright, now. Ada yang lain sebelum I proceed kepada bahagian calculation. So ini semua adalah tempat. Yes. Yang kan tadi saya ada cakap kan kalau bank account maksudnya yang salahnya bank. Dalam bank account. Maksudnya kita kan tadi saya ada cakap kalau yang salah report tu bank account, yang salah tu bank ke business. Okay, kalau kesalahan itu dalam bank account maksudnya business lah yang salah. Oh, okay. Kalau kesalahan itu appear dekat dalam bank statement, yang ini pihak bank yang silap. Okay. Okay. Dapat? Okay, dapat. Thank you, sir. Alright. Yang lain? Ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, sekarang kita akan tengok macam mana kita nak selesaikan isu ini.
So bila you nampak dalam bank statement example 12.1 dan bank account dia tu tak sama bakinya. Jadi kita nak cuba selesaikan, kita nak cari apa perbezaan dia. Okay, now let's proceed to 12.4, page 180, the process of preparing the bank reconciliation statement. Okay, right. So first of all, you kena update the bank account. So, maksudnya bank account yang ada dalam example 12.1 tu dah tak boleh pakai. Baki dia 610 tu dah, 6102.2 tersebut dah kena tukar, dah kena update. So that's why dia kata the first step adalah updating the bank account. So how can we update the bank account? First of all, the process of preparing the bank recon statement begins with the updating the bank account. So the steps are as follow. A, matching the entries on the bank statement with those in the bank account. This is done by picking items that appear both on the bank statement and in the bank account. So apa yang you kena buat sekarang ni sambil I bercakap, sambil tu you buat. Keluarkan pensel, you buat comparison between your bank statement and bank account. Okay, first of all, kita tengok bahagian debit column bank statement dan credit side bank account. Okay, dapat Okay, kita akan compare satu persatu. The first one, dalam debit column bank statement, you have checkbook RM5, betul? And then in your bank account on 7 March, you ada checkbook RM5. Okay, ambil pensel, tick kedua-duanya. Tick RM5 dekat bank statement, tick RM5 dalam bank account. Jangan risau pasal date. Date memang selalunya sedikit berbeza. Okay, date selalunya sedikit berbeza. Sama ada bank statement terlebih awal ataupun terlewat. Begitu juga dengan bank account. Sometimes dia pada hari yang sama, sometimes dia sedikit lewat ataupun sedikit awal. Okay, right. Settle. Next one, you ada clearing check 89090 amounting 450 in the debit column of your bank statement. Okay, tick yang itu and then tick dekat bawah juga lim auto 400.5. Tick dua-dua tu. Okay, dapat? Kemudian sambung. Check number 89091 amounting RM600 in bank statement. Okay, the pair will be Calmex Berhad 89091 RM600. Potong, tick. Atas tick, bawah pun tick. Okay, kemudian next, check number 89092 343 under debit column in your bank statement. So the pair will be Ali. Ali 89092 343. So tick Ali and tick check dekat bank statement. Okay, done. Okay, and next, buat yang sama juga untuk credit column bank statement dan debit side bank account. Okay, so apa yang kita ada? Kita ada cash deposit 6,000 in the credit column of bank statement with the cash deposit 6,000 in bank account. So tick 6,000 tersebut. Next, we have electronic fund transfer RM1,500 credit column bank statement and RM1,500 electronic fund transfer in debit side of bank column, bank account. Okay, done. Dah? Semua dah buat? Dah. Okay, good. Right. So yang lain biarkan dulu. Okay, kita tengok B. Dekat 12.4 tu step yang kedua, B. Items appear on the bank statement but not in the bank account are transferred to the bank account. Again, I ulang. Items appear on the bank statement but not in the bank account are transferred to the bank account. Okay, cuba tengok dalam bank statement you, apa item yang belum tick? You perasan ada gyro credit 542, betul? So you bulatkan dia. Amount yang you tak tick tu you bulatkan. Direct debit 465, so bulatkan 465. Interest 245.8, then circle 245.8, and as well as bank charges RM10, then circle RM10. Okay, so these are all the items that appear in bank statement but not appear in bank account. So kita akan hantar ke semua item-item yang kita dah circle tadi masuk dalam kita punya updated bank account. But before that, make sure you dah check tak ada apa-apa kesalahan berlaku. So kalau tengokkan example ni tak ada kesalahan lah. Kalau ada kesalahan dia akan bagi tahu lah. If you refer to the exam question, normally if there are errors made by the business or made by the bank, there will be some additional information stated in the question. So
for the time being ada example 12.1 tak ada kesalahan. Jadi kita boleh straight away prepare our updated bank account. Okay, so macam mana kita nak buat updated bank account? Okay, now back to our slide. Saya pakai yang biasa macam ni je lah. Okay, so kita buka our updated bank account. Okay. So, updated bank account. Right, now, first of all, transfer the balance CD in the bank account into updated bank account. So if you refer to your bank account in example 12.1, you ada balance CD kan? 6102 sebelah kredit. So jadikan dia balance BD dalam updated bank account. So kalau balance CD dia sebelah kredit, maksudnya balance BD ni sebelah debit lah. So balance BD 6102.2. Okay, jangan ambil balance BD yang dalam bank account. Ambil balance CD dia dan jadikan updated bank account sebagai balance BD. So kita transfer je lah baki dia tu. Okay, kemudian all items appear in bank statement, masukkan dalam bank account. Kita start daripada gyro tadi. Tu gyro appear dalam credit column bank statement 542 kan. So meaning to say pasangan dia mesti appear dalam sebelah debit 542. Sinilah. Tu gyro. Tak payah tulis date pun tak apa. Okay. Next one, kita ada direct debit 465. So 465 appear under debit column bank statement. So meaning to say pasangannya akan appear dalam 465 dalam sebelah credit bank account. So this is direct debit. Okay, done. Next, interest 245.8 appear on the credit column. So meaning to say in updated bank account dia akan appear dalam debit column 245.8. So this is interest. Okay. And then last one, bank charges 10 ringgit dalam debit column will appear in the credit side of your bank account. So bank charges. Okay, done. Ada lagi? Tak ada kan? Sebelum kita dah transfer, gatal pula hidung air ni kita tadi. Okay. Next, close the account, find the new balance. Kita tutup. So, berapa dia punya ni? Baki dia ni? Dia punya total amount dia? 68. 68. Saya mencongak je ni. 68. 6890. 90, okay. 6890. And then bring to the other side. Now find the new balance. Oh yeah, find the new balance. Nampak 15. Berapa? 6? 415. 4. Okay, so this will be the new balance CD for bank account. Okay, so that will be the first step lah. Okay, ada soalan nak tanya kaitan dengan ini? Ada soalan nak tanya kelas? Enggak ada. Ada? Okay, so kalau tak ada, ada? So nak tanya. So nama Okay. account dia memang tulis updated bank account sahaja Apa dia? Okay sir, thank you. Betul. Untuk membezakan account ini dengan bank account yang lama. Okay sir. Okay, untuk membezakan bank account ini dengan bank account yang lama, so title itu kita ubah jadi updated bank account. Okay. So ini yang Okay. tertinggal je lah kan, yang kita betulkan sahajalah kan? Ya, yang tertinggal saja, betul. Yang tertinggal saja kita Alright masukkan. sir, thank you. Okay, right. Okay, next let's continue under 12.4. So kita dah buat A, kita dah buat B. Now kita tengok C. There may still be items in the bank account left unticked and this will be treated as either uncredited lodgement if they are debit item
or as unpresented check if they are credit item, and this item will be dealt within the bank reconciliation statement later on. So bila kita tengok dekat you punya bank statement, bank account, dalam bank account, sebelah debit ada benda yang kita tak tick, betul? Abaikan yang balance BD lah, balance BD yang RM200, 20 sen tu kita abaikan lah sebab itu opening balance saja. Tapi item lain yang kita belum tick adalah Ross Brothers RM100, betul? Okay. Ini apa RM100 ni? Nampak tak dia kata apa dalam C tu? If they are debit items, so maksudnya ini adalah uncredited lodgement ataupun uncredited check. So RM100 ini adalah uncredited check. So you tulislah sikit kat situ bawah RM100 tu uncredited check. Kemudian if they are credit item, so tengok dekat sebelah bank account sebelah kredit ada item yang you tak tick lagi, which is band 89094300 ringgit. So yang itu you bulatkan dan namakan dia sebagai unpresented check. Okay. Sir, sorry. Okay, yeah. Boleh tak seulang? Tadi sangkut dekat line saya. Oh ya ke? Okay, okay. Right. Sorry sir. That's okay, okay. Again, you tengok dalam you punya bank account, you refer to your bank account, on the debit side, you can see that ada satu item yang you belum tick. Item itu adalah item RM100 milik Ross Brothers. Betul? So circle RM100 itu dan namakan dia sebagai uncredited lodgement ataupun uncredited check. So maksudnya ini adalah duit yang you dapat daripada receivable tapi belum ditunaikan. Okay, satu. Yang kedua, dalam credit side bank account, you can see that ada satu item yang you belum tick, which is RM300 milik bank 89094. So bulatkan RM300 tersebut, namakan dia sebagai unpresented check. Maksudnya ini adalah cek yang you keluarkan untuk bayar kepada bank tetapi bank belum tunaikan. Okay, dapat? Clear? Clear. Okay. Yeah. Alright, good. Okay, next D. Any errors relating to the bank account will be dealt with at this stage. For example, if as a result of an error, the debit column of the bank account has been understated, the amount will be credited to the bank account. Ini kalau ada kesalahan. Kita kena betulkan kesalahan ini dulu sebelum kita masuk dalam kita punya bank reconciliation statement. Tapi since tak ada, dan kita boleh proceed lah. E, the necessary double entry will then be completed and the balance of the bank account will be carried down. Ini dah ada balance CD yang kita dah dapat tadi ni. Okay, so since tak ada errors, then kita boleh terus proceed kepada balance CD. Okay, next step after we update our bank account will be preparation of the bank reconciliation statement. Now, the preparation of the bank reconciliation statement can either start with the updated bank account balance or with the balance as per bank statement. So if you refer to page 181, dia ada bagi dua format. Okay, format A adalah yang mana you bermula dengan updated bank account balance. You tengok dekat format dia, ada title, bank reconciliation statement as at blah 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 blah, balance as per updated bank account. Okay, then you campur dengan unpresented check, you tolak dengan uncredited lodgement dan you akan dapat balance as per bank statement. Itu adalah method ataupun format yang pertama. The second format will be when you start with the balance as per bank statement. Okay, title masih sama tapi you bermula dengan benda yang berbeza. You mula dengan balance as per bank statement. Kemudian you kena campur dengan uncredited lodgement, you tolak dengan unpresented check, you akan dapat balance as per updated bank account. So apa yang you boleh buat, perbezaan adalah A dan B ni dia dah terbalik. Pasal tak? Kalau dalam A, unpresented check kita tambah, uncredited lodgement kita tolak. Tetapi dalam B, uncredited lodgement itu yang kita tambah, but unpresented check yang kita tolak. Okay, so if you ask me which method or which format that you can use, is actually either one. Mana-mana boleh, tak ada mana yang lebih, tak ada mana yang kurang, sama je. Okay, if you ask me, sir biasa pakai yang mana? So I memang biasa pakai yang E. Okay, I biasa pakai yang E. So I akan tunjukkan contoh ni pun akan contoh yang E lah, I akan gunakan contoh E. Okay, start with updated bank account balance. So now kita akan buka kita punya bank reconciliation statement. So I akan menggunakan format A ya. Alright, so kita akan tulis dia punya title dia, tulis penuh lah. Kalau I tulis short form aja lah. So you kena tulis penuh. Bank reconciliation statement as at, okay, bila date dia? 31st March 20x3 for example.
Okay, so kita akan bermula dengan balance as per updated bank account. So tulislah balance as per updated bank account. Okay, so kita ambil amount balance CD yang baharu. So, you tengok dekat updated bank account, you can see that your new balance CD will be 6415. Okay, so transfer this amount to your bank recons. Masukkan kat sini. So 6415, kita pakai blue color lah. 6415. Okay, done. Dapat? Next one, kita akan campur dengan any unpresented check. Okay, so tulis dulu unpresented check. Okay, so refer to your bank account just now. Tengok dekat you punya bank account, ada tak unpresented check? You ada satu unpresented check which is bank. So tulis bank, nombor check 89094. Berapa amount dia? 300. So terus masuk 300. Andai kata ada lebih daripada satu unpresented check, so you masuk dalam sikit lah. Contohnya ada 300, ada 200, ada 100. So totalkan dulu 3, 4, 5, 6 baru total besar dia bawa pergi sebelah kanan. Okay, tapi kalau satu item then tak payahlah. Kalau satu item just masuk terus ke hujung. Okay, dapat? Okay, tak ada dulu. Okay, next one. Less with uncredited lodgement. Uncredited lodgement. Okay. So ini ada dua pilihan. Sama ada you nak gunakan uncredited lodgement ataupun uncredited check. Sama je lah. Okay, sama je. So I pakai uncredited check lah. Okay, so you ada satu uncredited check. Iaitu apa? Bros Brothers kan? Tulis lah. Bros Brothers. So amount-nya RM100. So amount RM100. So since kita kena tolak amount RM100 ni, so letaklah dalam bracket. Okay, so totalkan berapa you dapat? So 6415 campur 3, 6715, tolak 1, 6, 615. Betul? So ini kena ada nama dia. Kalau tak ada, tak lengkap lah. Okay, tulis balance as per bank statement. Okay, so tengok format dia. Dia kata balance as per bank statement. Okay, so siap. Tapi kita boleh check. Specialnya chapter 12 ini, bank reconciliation statement ini, okay, apa yang uniknya adalah dalam soalan ada jawapan. Dalam soalan ada jawapan. Macam mana I boleh kata dalam soalan ada jawapan? Because kita boleh check sama ada jawapan kita ni betul ataupun tidak. So macam mana kita nak check? Okay, kita pergi dekat dia punya bank statement. You pergi kat dia punya bank statement tadi, UiTM bank statement tu. Kan awal-awal tadi I tunjuk balance closing untuk bank statement. Berapa balance closing balance dia? Tengok amount yang terakhir sekali. Pada 28 Mac tu. 6615 kan? Betul? Betul. So amount ni sama dengan amount ini. Okay, amount dalam bank statement baki terakhir tu mesti sama dalam dia punya bank reconciliation statement baki yang as per bank statement bawah ini. Selagi amount ini tak dapat sama macam baki terakhir dalam bank statement, selagi itulah you punya bank recons ini salah atau mungkin you punya updated bank account ini tersilap. Okay, so sebab itu I kata chapter 12 ni unik. Because why? Jawapan dia ada dalam soalan tersebut. So ada dalam mana? Ada dalam bank statement lah. So mana-mana soalan yang you buat, jawapan dia ada dalam tu. Cuma dia punya bentuk format dia tak ada lah. Tapi final figure dia, okay, jawapan akhir dia ada dalam soalan. Okay. Any question so far? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Yang lain? Tak ada. Tak. Boleh faham tak? Okay, good. Now, let's go to 12.5, last one. So 12.5 dia apa? The treatment of errors, overdraft and opening balance disagreement. Okay, sometimes benda-benda ni boleh berlaku. So bila berlaku, so kita kena betulkan dulu. Before kita boleh buat kita punya bank reconciliation statement. So the expression below is meant for bank reconciliation statement that start with the updated bank account balance. First, errors made by the bank. So if as a result of an error,
the bank balance was understated, maksudnya tak cukup lah. For example, so the bank had wrongly debited the bank statement, so the amount must be subtracted. So the reverse treatment is necessary if the bank had wrongly credited the bank statement and as a result the bank statement balance was overstated. So andai kata dalam bank statement itu terlebih ataupun tak cukup, jadi kita kena betulkan dulu. Okey, kita kena betulkan dia punya bank statement dia. Kita akan betulkan dalam ni lah, bank recon statement ni. So mana yang dia kata kat sini kan, mana yang dia terlebih debit, so amount itu kita kena tolak. Tapi mana yang dia terlebih kredit, maksudnya kita kena tambah. Okey, contohnya macam mana? Okey, kalau kita tengok dekat dalam you punya bank statement kan, example 12.1. Contohnya, cash deposit tu sepatutnya 6,000, tetapi bank statement terbuat 6,500. Terlebih. Terlebih berapa? Terlebih 500. Jadi apa dia kena buat? Kalau kita tengok dia kata adjustment, dia kata apa? Okay, if the bank had wrongly credited the bank statement, so maksudnya bank statement tu dah terlebih RM500, so apa kita kena buat? Kita kena campur kat sini. Kita kena tulis lah. Okay, for example, kita campur kat sini, errors RM500. Sebab perbezaan dia RM500 tadi. Okay, kalau ada. Kemudian contohnya lagi, kalau sebelah debit itu dia kata apa? Kalau sebelah debit tak cukup. Contohnya kan, if the bank had wrongly debited the bank statement, the amount must be subtracted. So kalau dia kata tak cukup ataupun terlebih dekat sebelah debit, so you kena betulkan dalam bank recon statement, kita kena tolakkan. Okay, tolak. Letak bawah kat sini, I can check ni. Okay, so bila kita buat atas, kita akan nampaklah benda-benda ni, errors ni. Okay, kemudian yang kedua adalah overdraft. So if the balance in the bank account is an overdraft, the uncredited lodgement will be added while the unvisited checks are subtracted. Contohnya, okay, kalau you perasan, bila you tengok dekat bank statement you, dekat example 12.1, you perasan tak dekat balance tu, setiap kali lepas tulis nombor, dia akan tulis CR. Perasan tak? CR. Ada satu ketika di mana amount dia tu ataupun dia punya note kat situ, dia tulis DR. So sorry, kat mana? Dekat dalam bank statement, example 12.1, Okay. you perasan tak dekat kolom balance tu, selepas amount dia tulis CR. Oh, okay. Ya kan? Okay, itu maksudnya baki yang standard. Standard balance maksudnya baki dia dalam keadaan yang normal lah. Normal. Okay, maksudnya duit dalam bank adalah 6615. Tapi ada situasi yang mana you punya bank statement tu tak tunjukkan CR, dia tunjuk DR. Dalam baki bank statement tu dia tunjuk DR. Dia tunjuk DR. DR ni maksudnya overdraft. Oh, okay. Okay, maksudnya overdraft. Ataupun okay, maybe you boleh tengok dekat soalan problems dekat soalan nombor 4. Tengok soalan nombor 4 dekat page 190. Jumpa tak? Bank statement XYZ Bank Berhad. Can you see that? Okay. Boleh jumpa kan? Okey, kita tengok apa yang jadi dekat dia punya column balance tu. Apa yang you boleh nampak dekat column balance? Sekejap, buku surat 190. 190. Ya. Itu adalah bank statement untuk XYZ. Okey, you tengok kat column balance, dia ada banyak column kan? Date, description, check, debit, credit, balance. Yang ujung sekali sebelah kanan. Okay, you tengok every single amount dalam balance tu, apa yang you perasan daripada awal sampai hujung dia? Ada bracket. Ada bracket. Good, ada bracket. So apa beza amount yang tak ada bracket dengan amount yang ada bracket? Amount yang tak ada bracket ini adalah amount CR. Maksudnya normal balance. Okay, amount yang ada bracket ni adalah amount overdraft. Maksudnya apa? Maksudnya you bukan lagi simpan duit dalam bank, tapi you dah berhutang pula dengan bank tersebut. Faham? Faham? Okay, maksudnya bank, kita dah tahu bank kan aset. Patutnya bank, kedudukan balance CD dia macam ni lah, macam apa yang kita nampak ni. Tapi overdraft ni macam mana pula? Overdraft ni maksudnya dia opposite. Saya boleh tambah satu lagi. Okay.
So overdraft ni macam mana? Bank overdraft ni bentuk dia adalah, okey saya tunjukkan dia adalah bersifat liability. Okay, meaning to say balance BD dia di sini dan balance CD-nya di sebelah kiri. Here. Ini maksudnya liability lah ni. Ini adalah bank overdraft. Kalau bank account yang biasa, yang asset, bersifat asset dia macam ni. Balance BD on the left side, balance CD on the right side. Ini adalah normal. Ini yang kita panggil credit, adalah CR punya balance. Tapi yang DR punya balance adalah seperti ini. Okay, so andai benda ni berlaku, okay, andai kata benda ini berlaku, okay, selalunya you akan dapat you punya bank recon statement ini bawah ni akan negatif. So baru saya dapat negatif in bracket. Contohnya kan, kalau you buat soalan nombor 4 tu, nanti later on you cuba buat soalan nombor 4 tu, bank recon statement you dekat bawah ni, okay, balance as per bank statement mesti dapat negatif. Contohnya, okay, sekejap Okay. For example, I padam ni Okay. Okay, so bila you buat soalan nombor 4, contohnya, you buat soalan nombor 4, and then you dah prepare lah you punya updated bank account and so on, and then you pun prepare you punya bank reconciliation statement. So at the end of the figure here, you mesti dapat negatif. Negatif 1032. Okay. Understand? Balance as per updated account, campur uncredited check, tolak uncredited lodgement dapat negatif 1032, betul. Tapi kalau you dapat positif, salah lah. Walaupun amount dia betul, tapi you dapat amount positif, dan salah. Dia mesti negatif 1032. Itu maksud dia. Okay. Dapat? Okay. So itu maksudnya adalah overdraft bank. Okay. Alright. Kemudian kita patah balik kepada muka surat 182 tadi, ada satu lagi yang kita belum cover. So tadi kita dah tengok errors made by the bank, kemudian kita ada overdraft, and then one more thing adalah opening balance disagreement. Apa benda opening balance disagreement ini? Page 182. Okay, the normal procedure to take is to account for the opening difference, that is by matching and ticking against the entries in the previous period's bank account. Yang ini jaranglah berlaku, tapi memang boleh terjadi. Yang mana baki dalam bank itu salah. Baki dalam bank account itu tersilap. Tahu, opening balance yang tersilap, bukan closing balance yang selalu kita belajar yang tadi saya tunjuk. Closing balance yang tak sama. Yang ini bukan closing balance yang tak sama, opening balance yang tak sama. Cuma saya tak pasti, saya rasa ada dalam soalan problem. Saya tak pasti soalan problem yang mana. Sekejap, saya cuba tengok Saya rasa ada. Sekejap. Okey. Tengok soalan nombor 2. Page 186 dan 187 dalam textbook. Okay, Puan Salmah is the owner of Salmah Boutique. Jumpa tak? Jumpa. Boleh jumpa? Okay, you bacalah dia punya cerita sikit atas tu, kemudian you tengok dekat dia punya bank statement, opening balance dia kata apa? January 1st balance brought forward 22,000 CR. Okay, dapat? So maksudnya ini adalah normal balance 22,000. Baki awal dalam dia punya bank statement mesti dah sama dengan dia punya bank account. Okey, cuba you tengok dekat dia punya cash book bank column tu. Maksudnya ini adalah bank account dia. You tengok dekat bank account, you boleh nampak January 1st balance BD dia 22,000 sebelah kredit. Bila sebelah kredit, maksudnya apa? Maksudnya ini adalah bank overdraft. Kan ada kata dah nampak balance BD dia sebelah kredit. Bank overdraft. Tapi isunya sekarang dalam bank statement bukan overdraft, bank statement CR. Dia mesti DR kalau overdraft. Bila you tengok dalam bank statement ABT Islamic Bank tu 22,000 pada awal bulan 1 hari bulan 1 CR. Apa masalahnya ni? Masalah ini adalah masalah opening entry disagreement. So now let's look at additional information. Tengok additional information dekat page 187 A. Dia kata apa? The opening balance of the cash book was wrongly recorded as a credit balance. It should be recorded as a debit balance. Nampak? So kat mana yang salah? Dalam bank statement yang salah ke dalam cash book yang salah? Bank statement. Cash Dalam book. cash book. Dekat situ. The opening balance of the cash book.
was wrongly recorded. Maksudnya cash book yang salah. Bank statement betul. So apa you kena buat, you kena ubah balik balance BD 22,000 dalam cash book tu, you kena hantar pergi ke sebelah debit. So maksudnya you akan dapat baki hujung bulan yang baharu. Understand? You kena buat dulu. Transfer 22,000 sebelah debit and then kira balik semua, campurkan item sebelah debit, tolakkan item sebelah kredit dan you akan dapat balance CD yang baru. Bukan lagi balance CD 20880, bukan. Dia mesti ada balance yang baru. So find the first balance tu dulu, balance CD yang baru, baru you boleh buat yang tick tadi. Understand? Faham. Dapat? Okay. So itu adalah yang terakhir tadi lah, opening balance disagreement. Itu contoh yang bagus. So boleh buat sebagai latihan, bolehlah buat. Benda tu. Cuba buat. Okay. 2 dengan 4 kita. Again? 2 dengan 4 2 dengan 4. Bolehlah, tak kisah pun. You untuk latihan you sendirilah you boleh buat. Then you can submit to me, then I can check untuk you. Itu contoh-contoh yang I bagi tadilah. Seperti apa yang I explain. So ada contoh soalan dalam textbook tu. Tapi kalau you tak nak buat soalan dalam textbook, ada soalan dalam past exam question. Cuma soalannya March 2013 dan ke belakang. Okay, March 2013 dan ke belakang. Okay, daripada situ saja you boleh jumpa soalan bank reconciliation statement dalam final exam. Selepas daripada March 2013, macam Oktober ke September, sampailah last semester, memang tak ada soalan bank recons. Okay, macam saya kata, soalan bank recon dalam final exam yang terakhir keluar pada March 2013. Okay, right. So any question so far? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya kelas? Tak ada. Tak ada, boleh faham? Faham. Okay. So I think if you don't have any question, that's all for our class today. Okay, so just be ready for your test on this Saturday. Nanti I akan share dengan you the information related to your